আরে বাবা, দেখুন দেখুন কেমন মিউজিকের তালে তালে যাচ্ছে এই খুদে। আমিও চালাবো গাড়ি, চালাবো চালাবো। ওরে বাবা, এ কি হলো? দেখুন তো আজকালকার বাচ্চারা কি স্মার্ট, মিউজিকের বিট বুঝতে শিখে গেছে এই বয়সেই। দেখুন তো একেই বলে ডিগবাজি। আহারে, ঘুমে এক্কেবারে ঢুলু ঢুলু। এই যা, খাবারের থালাতেই ধপাস। আরে বাবা, দেখুন দেখুন কেমন মিউজিকের তালে তালে যাচ্ছে এই খুদে। আমিও চালাবো গাড়ি, চালাবো চালাবো। ওরে বাবা, এ কি হলো? দেখুন তো আজকালকার বাচ্চারা কি স্মার্ট, মিউজিকের বিট বুঝতে শিখে গেছে এই বয়সেই। দেখুন তো একেই বলে ডিগবাজি। আহারে, ঘুমে এক্কেবারে ঢুলু ঢুলু। এই যা, খাবারের থালাতেই ধপাস। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल।